Good morning, class. Good morning, Ma'am Joy. Good morning, classmates. Happy to see you now. Okay. But before we start our discussion, class, let's all pray first. Okay, Cassandra Mill, do the prayer. Come here in front. There. Okay. Let's pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom dost thou commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Once again, good morning, class. Good morning, Ma'am Joy. Good morning, classmates. Happy to see you now. But before you take your seat, if teacher don't say, okay, sit down, di mo, lingkod, okay? Sige, but before you sit, class, please clean your surroundings and arrange your chair properly. Arrange your chair. No rush. No trash. Okay, put it in the trash can. Very good, Lisa. Sige na, sige na. Okay, sit down. Eat first. Quiet. Okay. Let's check attendance, okay? Okay. Say present when your name is called. Cassandra May. Present. Good. Zion. Wow, all of you are present. Very good, class, because if absent ka, di ka maka-learn sa atong new lesson. Very good. So, excited na ba mo, class, sa atong lesson karon? Yes! So, but before all of that, class, o magsugod na sa teacher o discuss, mag-unsa man ang mga estudyante? Ma'am? Very good, maminaw. O ma'am? Di ma'am? Saba, kay o magklase ng teacher, kailangan maminaw ang mga bata. Para, ano, maminaw man ang mga bata? Para makatigo. Very good. Daw na may mga group work or activity, magtinabangay ko, no? Kailangan magtinabangay. Very good. So, karon, class, familiar ba mo og flashcard, class? Yes. Ano mo flashcard, no? Nagamit ang taan, no? So, ang atong buhatang sa flashcard, kay atong pangitaon ang mga missing. Letters. Oh, it could be letters. Numbers. Sa pa man, letters, numbers, o mga events. Kaba mo sa events? Mga pang itago. For example, karon ang eskwelahan ana events na siya. So, kini class in the first flashcard kay number. So, akong pangitawon ang Missing letters. number ni. Missing numbers. Okay, so who would like to answer? Okay, Kuya Sam, okay? Please stand up. So, what do you think is the missing number, Kuya Sam? It's number? Very good. Gano number 8 man kay? Giklasa nimo og 2, duha, 2.
I have 8 plus 2. 10. So, kada number, gi-addan og pila? 2? Sure? 2 din. Say properly. Hindi magduwa. Say properly, say properly. Gi-addan og 2. Very good. So, kini karon sa ikaduha nga flashcard. Unsa man ni? Kini is letters. Very good. So, unsa kahay missing ng letters diri? Class. D. Very good. It's letter D. D. Very good. Kini. Next is kini. Wait sa. Next is halimbawa no unsay mga nga sa adlaw kas no day in a week. Pila ka day sa one week? Week? Pila man? Sige, mag-ihap ka. Monday, Tuesday, paano ka mo? Ihap ka mo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. pila man? Pila man eh? 8. 8 kaya pa. Pila? 7. Very good na. Ay 7 ka day sa usa ka week. Pila ra nang adlaw mo sa pila class sa usa ka week? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. pila? 5. So, kini. Tanaw ang flashcard class. Na ay? Na missing. Unsa kay missing diri? First is Monday. Second is Tuesday. Unsa kay sunod? Very good. Ang sunod kay? Sunod? Thursday. Very good. Malirong din class. Very good. So, karon kay nahuman naman ta sa atong flashcard ng activity class. So, atong gibuhat ganiha connected to sa atong new lesson. So, unsa kay atong new lesson karon? Class, na mo idea? Mangita sa mga very good. Mangita sa mga missing. It could be letters, numbers, or events. So, ang atong lesson class is determining the missing terms in given. Say properly. Say properly minsan. May atong erase in chair. Determining the missing terms in given continuous pattern using one attributes. So, muna nag-determining class, atong pangitaon ang mga nawa. It could be letters, perganiha, buwangan ng letters, numbers, or events. So, before we start our proper class, let's all read the objectives. Kay at the end of the lesson, mauning yung mga mauman. So, let's read. At the end of the lesson, 85% of the students will be able to A. Identify the missing term in continuous pattern. B is appreciate the use of patterns in daily life. So, unsa may appreciate class? Ang bisaya sa appreciate kay muhatag mo og bili kana bang muhatag og bili sa mga patterns sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi daily lives na to. So, C is accurately complete patterns by writing or arranging objects. So, karon natay activity unja nga pamahulo arrange sa pattern. So, are you ready to listen, class? Yes.
first class, we can solve puzzles and make a prediction. Predict na kay. Kung ito prediction, makatagaan na ba? Di ba makatagaan na tayo? 1, 2, 3. Kung sa'yo sunod? 4. Mauna ang prediction, makatagaan na. Makasolve na sa puzzle. Kaya ba kung puzzle no? Na yung mga missing nga could be letters or numbers. Very good. Class na may idea unsa ng continuous pattern? Continuous kay largo-largo, why undang-undang. Pattern. Pahinga nga lang, 1, 2, 3, 4, so on. Continuous pattern kay largo? Oh, gunad step 1 to taas. Very good. So, based on the flashcard gani ha class, now may idea on sa continuous. For example, katong 2, 4, 6. Kasi sunod si 6? 8. Okay. Ngano naka-answer niya ni tag 8 kaya atong giada og 2. Very good. Giada na to og 2. So, karong class, ang patterns kay ang pattern? Kailangan mo sa mga pattern. Ato nang i-discuss karon sa ng pattern. So, let's start our discussion. So, pattern class is sit properly lagi. If teacher is talking in front, sit properly, put your hand in where? In your lap and listen. Okay, so let's read everyone. Pattern is referred to a group of objects that follows an order or sequence. Ang pattern na class kuno is group. Kaya ba mo sa ng group? Na uban, group of object. Unsa man mga object? Like, unsa man shirts, pencil, eraser, bisag unsa, pwede chair, pwede TV, mao na yung mga object. Ang pattern dito mga object that follows order on sequence pagka sunod-sunod. Unsa man itong pattern? Very good. Sa ang pattern kay pagka sunod-sunod. For example, kini, unsay color sa jacket? Blue. Sunod. Unsa ni? Shirt. Kini kay jacket manino. Ang isunod sa jacket kay t-shirt. Ang sunod na pod kay jacket sunod. T-shirt. Very good. Unsa may itong nabantayan? Ang jacket ning balik sa dire. Awang pattern mo. Kinahanglan wa pa ni dire. Ato sa litan-awak kini dire. Blue jacket sunod. T-shirt. Unsa sunod sa t-shirt? Blue nga jacket og t-shirt. Good. Very good. So ang pattern di ay pagka sunod. Very good. Next is kiniawa. Agnade nga ni jacket, t-shirt, jacket na po, t-shirt kay unsingan. Very good. Unsingan ni Sandra, please stand. Term, very good. Unsingan ni di kay ang mga nga lagi nga ni kay mahimo na term. So kini mo ni ang una nga term, first term, second term, third term, o fourth term. Very good. Pagka nasizanan ka, sunod-sunod. Sunod, kini. This first jacket is the first term. Second term, third term, and fourth term. So, kini. Let's go to, ibang ito pattern na. Pattern kay pagka sunod. So, mali na ta sa continuous. Kung ito
continuous, largo, largo siya, di siya magbuto. It refers to a group of objects that follows an order or sequence in which the order continue. Continue ba? Largo na siya. For example, unsa ni siya? Circle. Kini? Square. Sunod? Circle. Sunod? Square. Sunod? Circle. Sunod? Square. Maunay? Continuous. Kay circle na square, circle na food, square na food. Maunay, continuous. Sige na, for example, kini. So, there is sa unique attributes class. Ay ba mo sa class? Anong unique attributes mauna ang in order in order to determine the pattern or continuous pattern, kailangan mahibawan nato ang mga unique attributes. Ang unique attributes kay it could be unsa man letters, numbers or events. For example, kini tanawa class. Letters of the alphabet is the attribute that we can use to determine the next term in a given set of letters. For example, kini. Unsa may missing nga ni Kuya Sam? Sige, basa ha. A, B, C, D. Unsa may sunod? E, ang tanaw. E, B. Very good. It's letter E. Mo na ang attribute sa letter. Next is the number. A chain of set numbers is also an attribute that we can use to determine the exact term na given of numbers. For example, kini, ating Sandra May. Sa may sunod sa 6. Okay, atong tanaw mo 7 ba? Very good. It's 7. Kini is a set of events. For example, kini ha, kung ikuan. Kini, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, sunod kay Friday. Very good. Okay, bawa na nato class kay nga ano ka? About this class, do you have idea what is this? Yes, teacher. This is name of the day. Very good. It's the name of the Monday. day. Day ba? In 1 week. How many days in 1 week? 7, right? Yeah, 7. So, event class is one of the attributes also. About ang usay ko kasunod-sunod. For example, Monday. Susunod sa Monday? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, until Sunday.
O, pag tinabangay, lagi mo, dire, butang na sa tunga. Pag tinabangay, o, answer, Cassandra. Sayang. O, sayo niya susa. Good work, man. Cassandra. Ni. Si Kuya Sam, suwata sa Jermaine. Goose. Sayon. Well, si Kuya Sayon, Sayo. Nakuha na sa kanvas ha. Gaan na o, 10 minutes. Okay? Direction. Tanawa ang bihatag nga sundanan unsa ang nawala nga numero sa bad list pila ug linhini ang litra sa hustong dubag. Number 1. 12. Magtinabangay mo class ha, kay prayer work man na. Direction. Sulati ang blanco sa hustong tubag aron makumplito ang sundanan niini pili sa kahon ug kopyaha ang nawala nga litra. Now may question class. Maglibot mo sa inyong siranan. Di. Sunod. Swak. Yes, ma'am. Kung ang sundanan sa gikan sa wala ngadto sa tuo isulat ang mosunod nga sundanan ngadto sa tuo. Mana ang iyang baby? Enero, Marso, Abril, Unsay sunod? Enero, Pebrero, Marso, Abril,
Direction. Pangitaa ug isulat ang nawala nga sirkulong sa bades sa gihatag nga sunod-sunod nga sundanan pattern magsugod ug tubag sa ugo sa hagdan ngadto sa taas. Ito sa dili puno sa ugo hangtod diri sa baba. Prohibes. Bernes. Uca. Prohibes. Bernes. Gamya lagi? Di. Ito na po. FGH. Kanod. Babaw. That's what we're game 16. Are you done, class? Yes, teacher. How was the activity? Sa Jumra? Yes. Kay, nagklase naman sa kanila itong klase? Pattern. Continuous. Pattern. Very good. So, karon kinag-abuman naman mag-answer class na anak po tayo. Mag-unsa naman po tayo? Mag-unsa ta? Very good natay. Dua. Pero kini nga dua connected ra gyapon ni sa pag-arrange of continuous pattern nila. Mag-arrange ta. It could be numbers, letters of events. So, barang tatanan ba? Barang. Kaya nga, barang ta ka mag-game. Magtabi ato ni sa ko. Si teacher ay so, parang class, kaya ba ako vamos? Medyo ito. Natay dua. Unsa ba yung duwaon? Kaya ba mo sa itong duwaon? Nangan sa atong game kay step. Wait first. Step ka dere guys. Wani ang first step. Kambuhan ka. Diha ko darog. Ano ang starting? Line. Kung maka-answer na yung class, kung sakto, ang ko ihatag ng magic wand. Hindi ka Kuya Sam o Ate Sandra. So, atong duwa ka ng class, karon kay na naman Muslim yan no, starting line. O ganahan kong answer, medyo ng erase ang inyong one. O mo answer. So, magsuwat si teacher hada. Kailangan erase yung one. Para mo step mo sa second step, third step, fourth step of winner delay finish line. Oh, are you ready? Yes. Oh, ibutang ang one sa kilid. Okay. First, ready na mo? Erase ha, erase your one ha, okay? Close ang eyes kay swat as teacher. Close ang eyes niya sa. Close ang eyes. Ready na mo? 1, 2, 3 ka na. Okay, Ate Sandra. Answer. Answer? Very
Number 9. Kay 3. Unsa na number 9 man? Pila may i-plus? I-plusan og 3. very good. I-plusan og 3. Pila di ay ang 3 plus 3? Equals 6. Equals 6. Ang 6 plus 3 equals 9. 9. Very good. Step na. One step at Sandra. Ikaduha. Kini. Awa. Close your eyes again. Ready? Open your eyes. Hold on, sir. It's an answer. Oh, Kuya Sam, ano sa may answer? C. Very good. It's letter? Ano sa man? Dako man siyong? Gamay nga? C. Very good. Step. One step, Kuya Sam. Very good. Sunod. Sunod is, focus your eyes. Open your eyes. Who wants to answer? Ate Sandra, what's the answer? Sunday. Very good. It's Sunday. Step. Kapit na, kapit na. Sunod, kay. Close your eyes na po. Close. Close ang eyes. Sunod, kay. Close. Muna. Open your eyes. It's how I answer. Oh, what's how I answer, Kuya Sam? It's how I answer. Sige, ikaw. Right. Answer? 8. Very good. It's number 8. So, close. Last one na eh. Last one na. Mas nagdaog. Close na yung eyes. Close. Open. Oh, kamu duha. Sige. What's the answer? 1. Very good. It's why. It's a window. It's a window. Oh, kamu. Kamu sa may premyo ninyo. Sa may ganahan ninyo ng premyo. Ha? Sige na ba ninyo ng premyo? Daog na. Daog mo. Kapag mo. Oh, sorry. Kumana na sa ato. Okay, naalat ko kay hapit at tabi. Okay, teacher Joy. Recess na. Kasi ito. Ito maraming hindi ko na kasi. Akin na ito kung hindi ko na. Okay. Tingnan natin sa So class, how was the game? Did you enjoy the game? Yes. Ah, very good. Kinsa may daog? Kamo? Ah. So it means nakasabot na ta sa ato klase. So unsa gid ito atong klase? About? Unsa ba to? Pa? Third. Pattern.
Sunny, what's the answer? Please stand first, stand first. What's the answer? Very good. It's continuous pattern. Very good. The second question is, so in class, how do you figure out the next term of the pattern? Ano ba tawag? Bago tayo kung sasunod sa pattern. O, Kuya Zion, raise your hand. It's my answer. Ato? Isa ba? Very good. Then, pagpaling ko, louder. Make your voice loud. Isa. Atong tanaw nagbalik. Balik ka. Atong tanaw oh, very good. Ang nagbalik. Balik. Okay. Sit. Very good. Okay, Cassandra, what's the answer? Please stand up. What? Very good. How about you, Kuya Sam? How about you, Kuya Sam? What do you see pattern in the school or in the house? Sige. Wait. What do you see in the school or in the house? It's pattern. What is it? Alpha. Very good. Alphabet. You see alphabet in the where? In the notebook, in the book. No. Very good. How about you, Ate Cassandra? Okay, stand up. You have to sit yourself. Yes. You encounter numbers where? The book. Asa ko man? At the book or in the money? In the money or in the... Very good. We can see everywhere the patterns. See everywhere the patterns. Use it properly. Okay, class. Ano kailangan man na ito ma-learn ang pattern? Nga naman. Ano ba ka? Are we done, class? Okay, done. Okay, pass your paper. Okay, sit properly. For your assignment class, answer this and pass it tomorrow, okay? Class, this is your assignment and you will answer it at home, okay? And you will pass this tomorrow, okay? Here. Yes, here for you. And stop.